तो फ्रेंड्स यूट्यूब रे आपनकर जो वीडियो पाई आपन केमते एक आई कैची थंबनेल बनेबे जहां पर आपनकर जो ऑडियंस रहिसंती आपनकर थंबनेल को देखला मात्रे आपन को क्लिक करिवे जहां पर आपनकर जो वीडियो रे व्यू आसे को लागिवो बर्तमान आपन देखि परथबे यूट्यूब आपनकर जो चैनल रो एवं आपनकर जो वीडियो रो इंप्रेशन तो सेंड करूची किंतु आपनकर जो थंबनेल भलो नाही कोन पने किछि भौणी भाई मते यूट्यूब रे सब बेले कमेंट करछंती कि भाई हमरो व्यू आसु नाही एवं मु जेतेबे तांकर जो चैनल चेक करूची सेतेबे तांकर आई कैची थंबनेल केबे हेले से माने लगौ नाही तांकर वीडियो रे तो केमती व्यू आसीबो तो बर्तमान आपन एठी देखि पारुथिबे मोर जो वीडियो रहिछि एवं मोर जो चैनल रे इंप्रेशन मो वीडियो रे इंप्रेशन यूट्यूब पाखा पाखी बर्तमान 1.4 मिलियन इंप्रेशन सेंड करछि ऑडियंस मानक पाखकु आपन जानथि मु बहुत बड़ क्रिएटर ने छोटिया क्रिएटर थिए तो 1.4 मिलियन जदि यूट्यूब मोर जो चैनल एवं मोर जो वीडियो रे इंप्रेशन को ऑडियंस मानक पाखकु सेंड करछि जदि मु गुटे आई कैची थंबनेल जदि न बनै पारछु तो ताहाले मो वीडियो रे के क्लिक करिवो केही भी क्लिक करिवे नाही तो सेति पई आपन को एक आई कैची थंबनेल क्लिक करिया पड़िबो आई के थंबनेल गोटे आपन केमती बनेबे मु आपन वीडियो रे डिटेल्स रे को तो वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जदि आपन मो चैनल रे नुआ अछन त चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन क्लिक कर दउन तापर सर्वप्रथम वीडियो आपन पाई परिबे तो चलंतु वर्तमान आरंभ करिवा जदि आपन पाखरे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन अछि तो ताहाले भलो कथा जदि आपन पाखरे नाही तो आपन कोन करिवे ना प्ले स्टोर को जिवे प्ले स्टोर रे लिखिबे पिक्सेल लैब लिखि के आपन कोन करिवे ना ताको इंस्टॉल कर देबे इंस्टॉल कर सारी ताको ओपन कर देबे ओपन करिवा परे वर्तमान देखुन मु स्क्रीन टाको वर्तमान रोटेशन कर देछि जे आपन पई देखिया पई इजी हबो एवं आपन गुटे बेटर एक्सपीरियंस मिलिबो ओके तो तापर वर्तमान कोन करिवे एट जो लेखा जायछि देखंतु स्क्रीन आपन रोटेशन कर देबे तापर देखंतु न्यू टेक्स्ट लेखा जायछि तारि ऊपर आपन क्लिक करिवे क्लिक करिया परे वर्तमान देखंतु एट जो डिलीट ऑप्शन अछि प्रथमे ए जो न्यू टेक्स्ट को हमें हटै देबा ओके आमे जो डिलीट ऑप्शन अछि बाम पट ऊपर कोन रे से डिलीट ऊपर आपन क्लिक करिवे तापर ओके कर देबे ओके करिया परे वर्तमान देखंतु सेटा डिलीट हे गेला तो वर्तमान आमे कोन करबा ना YouTube पई जो थंबनेल आवश्यक एवं से जो इमेज रो साइज को आमे कोन करबा ना वर्तमान कन्वर्ट करबा एटा तो वर्तमान स्क्वायर साइज रो अछि तो ताको आमे कोन करबा ना YouTube वीडियो पई जो साइज दरकार आमे सेही साइज को वर्तमान कन्वर्ट करबा डाहाण पट ऊपर कोन रे देखंतु 3 डॉट अछि 3 डॉट ऊपर क्लिक करिवे इमेज साइज लेखा जायछि से इमेज साइज ऊपर आपण क्लिक करिवे इमेज साइज ऊपर क्लिक करिया परे जो कस्टम जो एरो अछि से एरो ऊपर आपण क्लिक कर देबे एरो ऊपर क्लिक करिया परे एठी देखंतु लेखा जायछि YouTube थंबनेल से YouTube थंबनेल ऊपर आपण क्लिक कर देबे YouTube थंबनेल ऊपर क्लिक करिया परे एठी देखंतु तार जो रेशियो आसी गला 6:9 रेशियो एवं तार जो साइज रहिछि 1280 बाय 720 तार YouTube जो थंबनेल रो साइज रहिछि ओके तापर आपण कोन करिवेन ताकू वर्तमान ओके कर देबे ओके कर देले वर्तमान हमर जो इमेज ता हमर जो बैकग्राउंड इमेज वर्तमान हे गला आपण चाहिले जदि बैकग्राउंड इमेज आपण चाहउछन वीडियो रिलेटेड बैकग्राउंड इमेज देबे तो ताले आपण मध्ये देई परिबे ए जो प्लस चिन्ह अछि से प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक करिके तार बैकग्राउंड इमेज आपण जोटा चाहबे सेटा को देबे देई सारी सेटा हाफ रे रहिबो ताको कोन करबा टाणी के फुल कर देबे ओके तो वर्तमान सेटा धीरे धीरे मु कहूची तो वर्तमान देखंतु वर्तमान आमे धरो एई पिक्सेल लैब रे गोटे वर्तमान बैकग्राउंड इमेज केमति दबा तापर आपण वर्तमान देखंतु एठी जो लेखा जाईछि देखंतु तळे डाहाण पट तळ कोण रे गोटे तीनटा गोलोई अछि तापर ए अछि तापर देखंतु गोटे पेंटागन टाइप रो अछि तापर देखंतु ए जो डबल बॉक्स अछि तो एइठी ऑप्शन रे आमे सब वर्तमान करिबा ये जो डबल बॉक्स भलिया अछि से डबल बॉक्स ऊपर आपण क्लिक करिके जो कलर ऑप्शन अछि से कलर ऊपर आपण क्लिक करिवे कलर ऊपर क्लिक करिया परे एट देखो लेखा जाईछि ऊपर कलर लेखा जाईछि तळे लेखा जाईछि ग्रेडियंट आमे कोन करबा ना कलर करबा ओके कलर ऊपर क्लिक करिया परे तापर जो प्लस चिन्ह अछि से प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक कर देबे प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक करिया परे आपनकर बैकग्राउंड आपण जे कोनोसी कलर रे करि परिबे जो तीनटी बॉक्स अछि आपण हाथ रखिकी ए जो धळा डॉट को आपण चाहिले एपट सेपट करि परिबे एवं आपण जदि चाहिबे एठू कलर चेंज करे पे जो गोलेई भीतर जो डॉट टा अछि तापर भी हाथ रखिकी आपण जो चाहिबे से कलर मध्ये आपण करि परिबे आपण ग्रीन चाहिले ग्रीन करि परिबे ब्लू चाहिले ब्लू करि परिबे रेड चाहिले रेड करि परिबे आपण जो कलर चाहिबे सेही कलर करि परिबे तो बर्तमान आमे कोन करबा ना हमर जो बैकग्राउंड को आमे ब्लैक कलर करबा ओके तो ब्लैक कलर करबा को हेले आमे देखंतु बर्तमान ए जो दीटा बॉक्स रे मु लास्ट को रखिली मझिटा रे फास्ट रखिली जा फल ब्लैक कलर हे गला त माने जो गोलेई रो पूरा कड़ रे रही गला डॉट टा ओके तापर कोन करबा ना बर्तमान आमे ओके कर दबा ओके करिया पर देखो हमर बैकग्राउंड टा बर्तमान हे गला आपण चाहिले आपण गैलरी रु मध्ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर परिबे एई प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक करिकि तो बर्तमान देखंतु मु मोर निजर इमेज को केमति बर्तमान मो गैलरी रु आनिबी ओके जदि आपण कोनोसी भी भूल करंती किबा लेखि देजिन भूल लेखि देजिन तो एठी बैक ऑप्शन कोटा रहिछि ना एटा देखंतु प्रथमटा रहिछि बैक ऑप्शन रहिछि ओके तापर आपण देखंतु बर्तमान हम कोन करबा जदि आपण कोनोसी भूल कर देले ए जो तीर चिन्ह ऊपर क्लिक करिकि आपण बैक हे जाई परिबे तो बर्तमान कोन करबा ना से प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक करबा हमें गैलरी रु जिबा हमर निजर इमेज हो किबा हमर जे कोनोसी इमेज आपण डाउनलोड कर रखछन जे दबा पई चाहउछंती से प्लस चिन्ह ऊपर आपण क्लिक करिवे
प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक करिया पर देखंतु लिखा जायछि फ्रॉम गैलरी। तो से गैलरी ऊपर आपण क्लिक करिवे। गैलरी ऊपर क्लिक करले वर्तमान आपण एल्बम को पळि आसिले। ओके, तो एल्बम को पळि आसिले तो वर्तमान एउठु आपण जे कोनोसी इमेज चाहिले आपण देई परिवे। तो वर्तमान धर मु गोटे इमेज वर्तमान एठी सिलेक्ट करनेली। ओके, कर सारिया पर वर्तमान देखंतु ताकू सानो बड़ मध्य एठू करि परिवे। ओके, तो आपण एठी चाहिले सानो बड़ करि परिवे, तार वाइड तार लेंथ सब कमेई परिवे। तो आमर वर्तमान किसी कमियार नाही धर। ता वर्तमान आपण एई इमेज को चाहिले आपण रोटेट मध्य करि परिवे। एठी देखंतु ठीक चिन्ह अछि, ता पर गोटे छकी छकी चिन्ह अछि, ता पर देखंतु गोटे अछि दुईटा त्रिभुज भलिया अछि। तार ऊपर क्लिक कले देखंतु ताकू रोटेशन मध्य एठी आपण करि परिवे। ओके, एठी चाहिले तार एंगल मध्य आपण एठी चेंज करि परिवे। तो आमर वर्तमान धर एटाकू चेंज कर सारले, चेंज कर सारिया पर कोन करिवे ठीक चिन्ह ऊपर क्लिक कर देबे। ठीक चिन्ह ऊपर क्लिक कले एठी देखंतु बड़ धळा बिंदुटी अछि, तार ऊपर आपण आंगुल प्रेस करिकि ताको सानो बड़ मध्य से इमेज को कर परिवे। आपनकर थंबनेल साइज रे आपण जोटा चाहुचंती सानो बड़ सेटू करि परिवे। तो वर्तमान हमर एतिक साइज रो धर करियार अछि, करदेले ताकू आंगुल रे ताको कोन करिवे ना टिके गुटे साइड को नै आसीबे। साइड को आनिया पर ताको आमे फिक्स कर देले। ओके, तो बर्तमान कौन करबा ना से जो इमेज देखो गोटे खाली खाली लगुच। तो ता चारि कड़े आम गोटे गोटे लाइनिंग दबा। ओके, तो केमती आम लाइनिंग दबा आम आपण कौन करबा ना से जो पेंटागन टाइप रो अछि, जो डबल बॉक्स पेंटागन टाइप रो अछि, ए अछि ए पाखर जो पेंटागन अछि तार ऊपर आपण क्लिक करिवे। क्लिक करिया पर टिके तळु को जिबा परे आपण देखि परिबे लेखा जायछि स्ट्रोक। ए स्ट्रोक ऊपर आपण जदि क्लिक करूचंती तो ताहाले आपणकर जो इमेज रो एठी इमेज कड़े कड़े गोटे धड़ी भलिया रहि जिवो। एठी ता कोन करबा ना एनाबल करबा। एनाबल कले बर्तमान व्हाइट कलर हेगला। आपण चाहे ताकू रेड मध्य करि परिबे। प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक करिक रेड करि परिबे, ग्रीन करि परिबे, येलो करि परिबे, जहां भी चाहेबे सेठी क्लिक करि परिबे। क्लिक करिया परे बर्तमान आम इमेज को सजे की रखि देबा जो रखिया कथा। तापर आम कोन करबा ना ठीक चिन्ह ऊपर क्लिक कर देबा। ठीक चिन्ह ऊपर क्लिक करिया परे बर्तमान धर हमर इमेज रो काम सरिगला, आम ताकू लॉक कर देबा, नहले हाथ बाजी की से पुणी एपट सेपट एमती घुंची जिवो, अन्य काम कला बेलକୁ घुंची जिवो। तो बर्तमान ताकू लॉक करिया गले कोन करबा ना एठी जो देखंतु प्लस पाखर गोटे डबल बॉक्स अछि, से डबल बॉक्स ऊपर आपण क्लिक करिवे। डबल बॉक्स ऊपर क्लिक करिया पर देखंतु एठी गोटे लॉक चिन्ह रहिछि, से लॉक ऊपर क्लिक कर देबे। लॉक ऊपर क्लिक कर देले आउ से इमेज केबे हला हलिबो नाही। तापर पुणी कोन करबे ना डबल बॉक्स ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक कर देले बर्तमान देखंतु से इमेज टी आउ हलिबो नाही। आपण हाथ रे जते हलेले भी से हलिबो नाही। पुणी चाहिले जदि आउ टिके आपण रोटेशन करिया को चाहुचंती किबा एपट सेपट घुंचिया को चाहुचंती, पुणी से डबल बॉक्स ऊपर क्लिक करिवे। से लॉक टाको हटे देबे, जोटिकी चाहेबे सेटिकी पुणी आपण घुंचेई पारिबे। ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଏକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ନାହିଁ। ତ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଲକ୍ କରିଦେବା। ଲକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ଓକେ, କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଯୋଉ ଏ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖିଦେଲେ। ଓକେ, ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖିବା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଓକେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଓକେ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବଡ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଉ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଟି ସାଇଜ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଡବଲ ଟି ସାଇଜ, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସାଇଜ କୁ ବଡ ସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ସାଇଜ ଧର ଆମର କରିବାର ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସାଇଜ କରିଦେବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଠିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟା ବହୁତ ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ତରିକାରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ମୋଟା ମୋଟା ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା କଡକୁ ଦେଖା ହେଇଛି ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେ ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇ ଏ ଉପରେ ଅପସନ୍ ଟା ଥିବ, ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ ବି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଟା କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିଦେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି କଲର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ କଲର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆପଣ କଲର ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ କଲର ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ରେଡ୍ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଓକେ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ରଖିବା ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଟା ସବୁଠାରୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କଲର ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍, ରେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ୟେଲୋ। ତ ଏଇ କଲରଟା ହେଲା ମୋର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ଯାହା ଉପରେ ବହୁତ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଅକ୍ଷରର କଲର ଆପଣ ସେଠୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଯୋଉଟା ବି ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ, ବେଶୀ ଇଜି ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖାଯାଇଛି,
ସେଇ ଏ ଉପରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ଏ ଉପରେ ରଖିକି ହିଁ ଆପଣ ସବୁ କରିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖା ଯାଇଛି ଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ ତାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏନାବୁଲ କରିଦେବେ। ଏନାବୁଲ କରିବା ପରେ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ କଲର ଚାହିଁବେ ସେଇ କଲର ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆପଣ 2-3 ଥର କରିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଭ୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ, ପଛରେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ୟେଲୋ କଲର କରିବା, ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ୟେଲୋ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଟା ରେଡ୍ କଲର ହେଇଛି। ତ ୟେଲୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ? ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ରେଡ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ରେଡ୍ ଥାଉ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଥମ୍ବନେଲ କେମିତି ବନେଇବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦବା। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଲେଇ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ନେଇ ଆସିବା, କେମିତି ବନେଇବା। ଓକେ, ଏଇଠି କେମିତି ଲେଖିଦେଲେ, କେମିତି, ତାପରେ କଣ କରିବା ଲେଖିବା ନା ବନେଇବେ, ବନେଇବେ, ବନେଇବା, କେମିତି ବନେଇବା। ଓକେ, ତାପରେ ଓକେ କରିଦେଲେ। ଓକେ କରିବା ପରେ ସେମିତି ଟି ଯୋଉ ଟି ସାଇଜ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବେ। ବଡ଼ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତାପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ସେମିତି ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଯେମିତି ମୋଟା ଦେଖାଯିବ, ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ସେ ବି ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ବି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ପୁଣି ମୋଟା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେପାରେଟ ମୋଟା ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେପାରେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ବୋଲ୍ଡ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ସବୁଟାକୁ ସେମିତି ବୋଲ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବା। କଲର କୋଉଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ନା ସେଇ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ କଲର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କପି ଅପସନ୍ କଲେ, ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟରେ କେମିତି ପାଖକୁ ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେମିତିଟାକୁ ୟେଲୋ କଲର କରିଦେବେ, ଏଟାକୁ ସେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖିପାରିବେ। ତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେୟା କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଇଗଲା। ତ ୟା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇମେଜ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଧର ମୁଁ ମୋ ଫଟୋଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ କେମିତି ରିମୁଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇରେଜର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇମେଜ ହଉ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଠୁ କଣ କରିବେ ନା ଅଟୋମେଟିକ ସେଠୁ ଇରେଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଇମେଜର ଇରେଜ କରାଯାଏ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଛି, ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇରେଜ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣ କହୁଥିବେ କି ଆମେ ଯୋଉ ଇମେଜ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ କଣ ନା ଇମେଜ ମେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣ ସେଟା ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇମେଜ ସେଠୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଇମେଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଆଡ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ଡବଲ ବକ୍ସ ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଆମର ଥମ୍ବନେଲ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ କରିଦବା। ଯୋଉ କେମିତି ବନେଇବା ତାକୁ ଲକ୍ କରିଦବା। ଆମର ହାତ ଉପରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଚଢି ଯାଇଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମ ଇମେଜ ଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ କଣ କରିବା ନା ଲକ୍ ଟା ହଟେଇଦବା। ଲକ୍ ଟା ହଟେଇ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଡବଲ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମ ଇମେଜ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡବଲ ବକ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ପେଣ୍ଟାଗନ ଟାଇପ ର, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ତ ଲେଖାଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇମେଜ ଟା କଣ ହେଲା ନା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଆମ ଇମେଜ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଯେତେ ସାରା ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କମ ଲେଖିବେ, ଇଜି ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ପଢି ହଉଥିବ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ଇମେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି କେମିତି ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଆଣିକି ଲଗେଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଲେଖିବେ, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ବହୁତ ଇଜି ତରିକାରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଲେ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଅପସନ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଏଇ ଅପସନ ସବୁ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇମେଜ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି ଯୋଉ ଅପସନ ଟି ଅଛି, ସେଇ ଅପସନ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଇମେଜ, ସେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଇମେଜ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି କଷ୍ଟମ, ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଏରୋ ଚିହ୍ନ ଅଛି,
से एरो चिन्ह उपरे क्लिक करेंगे। ये देखो आप इमेज क्वालिटी ये आप निर्धारित करेंगे जमीक कस्टम लो मीडियम हाई भेरी हाई अल्ट्रा आम सबुठारु अधिक आम एक्सपोर्ट करवा अल्ट्रा उपरे क्लिक करदे तापर सेव टू गैलरी उपरे क्लिक करदे बर्तमान आपंकर जो इमेज टी कौन है गैलरी रे सेव हो जाइए। तो एमती कौन करेंगे ना आपंकर जो वीडियो आप जेकोसी इमेज हो आप कौन करेंगे ना क्रिएट करेंगे क्रिएट कर सारा पर आप सेव करदे और आपंकर वीडियो रे थंबनेल को पोस्ट करदे। ओके तो जदि आप कौन भी प्रॉब्लम फेस कर कौटा बुझी पार ना आप निहाती वीडियो रे कमेंट करूँ आप जानते हैं समस्त कमेंट रिप्लाई करें। तो आज वीडियो देखिए आपको केमती लगे निहाती कमेंट सेक्शन में कहिए। जब भल लगे गोटे लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें पुणी देखा आउ एक वीडियो। जय जगन्नाथ।